ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామాంజనేయ స్వామిని నమః. నేడు పౌర్ణమి హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మా కాలనీ టెంపుల్లో ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి అభిషేకము మరియు హోమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ హోమం చూసి మీరందరూ కూడా స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కాగలరని ఆశిస్తున్నాను. चैत्रमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां दिने वासरस्तु आन्धीनामदेस्य सुरेश कुमार नामदेस्य किरणमयी नामदेस्य सिद्धार्थ नामदेस्य सिंधु समीरा नामदेस्य श्रेयोवी नामदेस्य मौक्तिका नामदेस्य सहकुटुम्बस्य पस्पुनोळ वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं मम कुटुम्ब अभिवृद्धि अर्थं वंश गोत्र अभिवृद्धि अर्थं पौर्णमी दिवसे श्री आंजनेय स्वामिनः अभिषेक पूर्वक पूजा ब्राह्मण सहायेन अहं कारयिष्ये नमस्कार అందరూ కూడా ఓం నమో హనుమతే రుద్ర అవతారాయ సర్వశత్రు సంహారణాయ సర్వ రోగ హరాయ సర్వ వశీకరణాయ రామదూతాయ నమో నమః రామదూతాయ నమో నమః ఆంజనేయాయ నమో నమః ఆంజనేయునికి ఏ బాధలు లేకుండా అన్ని కోరికలు తీర్చిన ఆయన रामदूताय नमो नमः आंजनेय स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि संपृष्टं दानमभयं समागतं स्मभ्यं दत्तं वृणच्चमन्योः वीर्यं दधाना प्रेषतुना पराशपनिलियन्तम् आवयामि नवरत्नखचित सिंहासनार्थान् अक्षतान् परिकल्पयामि आयनो मध्यो तमसदोषाः आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् सुभमासीत् बाहुराज्ञः ओरोदस्य द्वैष्यः पद्भ्यामूषो द्रोणजायिता चन्द्रमा मनसो जातः वृक्षो सूर्यः नाभ्यादिलक्षम् शेषनाद्यौ समाप्तदा सस्यां भवमध्यं ब्राह्मण्यनयन्तः देवाग्रे तब्रुवन् यस्त्वयं ब्राह्मणा विद्यात् तस्य देवा संवशे ह्रीच्यते लक्ष्मीशमज्ञो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषा तत्सर्वानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगतामेवक्महेश्वरीं चन्द्राप्रभासान्यसदा चरन्ति श्रीलोके देवदुष्टामुदानां सामस्मिनीः सर्वमहं प्रपद्ये लक्ष्मीन्मे शिलान्ताम्बुणे आदित्यवर्णे तमसोऽध्यासोमनस्पतिस्तरो उष्णोदबिल्वः तस्य फलानि तमसानन्दमायान्तरायाष्टवाभूतामहितं भागवतवान् श्रीयन्मासे मे कुले मातरं पद्मार्णीं आनन्दस्निग्धानि नीतमसमे गृहे सुदेवी माक्षेम भवे विराजे कांजे मूंज जने पूसाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतु चातुर
दास सदा हरि चेरा की जय नाद हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्तिरू राम लखन सीता सहित हृदय बसह सुरभु। जय श्री राम। जानकी सुमिरो पवन कुमार हर हो कलेश विकार जय कपीस रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत मंगल कुंचित केश गजा विराजे कांते कुंज जने विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन शंकर सुवना केसरी नंदन तेज प्रताप दर्शयामि गीतं श्रावयामि आण्डोलिकानारोह्यामि अश्वानारोह्यामि गजानारोह्यामि समस्तराजोपचार वेदोपचार शक्त्योपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार पूजां समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं आञ्जनेय यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तथास्तु मे। अनया ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री आञ्जनेय स्वामी चरारविन्दार्पणमस्तु। रामाञ्जनेय स्वामी भगवान् की जय।
तव परराम तपस्वी राजा सिद्धेकाद सकल तुम साज असुरनिकंदन राम दुलारे जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख सुमति के संगी कांचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल औकजा विराजै कांधे मूंज जने पूषा शंकर सुमना केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर्य को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीश यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुजीवन कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना मृग सहस्र योजन वर भानु लीलो साहि मधुर कर जानु प्रभु मुद्रिका विरताप तुम्हारा जय कर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के गुण रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असगर जो यह पढ़े हनुमान सर्वरोगा हराय हराय रामदूताय रामदूताय नमो नमः नमो नमः पाविहर्याजा प्रतीचीना सहूरे विश्वधायामन्यो मजडभे मम आवताः नामा दुन्या रोता भूद्देवा स्वाहा आञ्जनेयाय नमः दक्षिणतो भवावेदा शिवादिशा प्रादिशा दिशो परिपान्त सर्वतः ओम शान्ति 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 स्वाहा आञ्जनेयाय नमः हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संवारणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरण रामदूताय नमः स्वाहा आञ्जनेयाय नमः हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संवारणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरण रामदूताय नमः स्वाहा ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संवारणाय सर्वरोगहराय सर्वशीकरण रामदूताय नमः स्वाहा ओम नमो रक्षन्तु मां मां रक्षन्तु रक्षन्तु दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा वेंकटेशाय श्रीमन्नाथाय तन्नो श्रीज प्रचोदयात् स्वाहा दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा उषाय वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा उषाय वेदात्मनाय त्रीणि वृताय चतुर्मयो भुवनानि पंचपशुभ्यः षट्ऋतौ सप्त ऋषौ अष्टवसौ नवग्रह दशावतार एकादश रुद्रः द्वादशो आदित्यः अथ गणपतिगुं गवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पथा आणुषुन्वन्नो दिव्यसीदसादनं स्वाहा गुरुदेवाय विद्महे त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् स्वाहा पट्कुण स्वाहा संभृष्टं धनमभयं समाकृतम् अस्मभ्यं दत्तं वृणच्च मन्युः प्रियन्दधाना उदयशत्रुणा पराशो अपनयन्तं धन्वनागा धन्वना आदिञ्जये धन्वना तीव्रो समिधो जयमहे तनो शत्रोपगां कुणोति धन्वना प्रतिशो जयमहे शान्त पृथ्वी शिवमन्तरिक्षं दोर्नो देवोभया जय श्री राम जय श्री आंजनेय जय श्री राम ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ అందరిపై మా అభయాంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.